أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المجتهدين ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Maka sita kan tumpo Allah subhanahu wa ta'ala na numeachika tumbunandru na faana ni fampresa dresaka amin'ny andro androany taka ny andro lehibe eo amin'ny ahli baiti na ny havany mpaminantsika masina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka entitsika ny andro androany dia atsarovatsika ny Fatimata Zahra salamullahi alaiha. Iza mu ilay hoe Fatimata Zahra dia Fatimata Zahra binti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa binti Khadija. Dia Fatimata Zahra dia zanaka vavy ny mpaminany masina si Khadijatul Kubra. Ary ny vadinazy dia Imam Ali alayhi salam, Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhi fil janna. Ary izy dia mananjanaka olona masina, olon paradisa, voadio ny tompo Allah, tsy iza izany fa Hassan wal Hussein shahiday shabab ahli janna. Dia izany rehetrarehetra zany dia manamarina fa i Fatimata Zahra salamullahi alaiha dia zanaka olona masina, olona manana maha izy azy eo amin'ny finoana Islam. Ary izany dia anisany avy amin'ny Fatimata Zahra no nisiany izao finoana izao. Ka raha marina ny andro androany dia andro izay hoe nahafatesany Fatimata Zahra salamullahi. Dia ka isika rehetra dia miara inona ny zavatra nandro ho an'ny Fatimata Zahra salamullahi alaiha tamin'ny andro nahafatesany. Banda wafati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia ni aina tao anatiny trano ni Ali ibn Abi Talib i Fatimata Zahra. Dia ni aro ni vadiny ao anatiny finoana Islam, ao anatiny fahavalony Islam, ao anatiny ireo olona makahala ny finoana Islam. Ka nitsangana Fatimata Zahra salamullahi ni aro izany finoana izany mba tsy ho simba ziska izy niafara tamin'ny fahafatesany Fatimata Zahra. Iza malay olona hoe nahatonga ny Fatimata Zahra salamullahi nodimanjy nandao an'ity firenena ity. Dia fantatsika tsara fa misy andian'olona maromaro izay everina fa ho Islam, nefa izy ireo tsy anisan'ny Islam velively akory satria misy tenin'ny mpaminany manao hoe izay mampijaly Fatima dia mampijaly ahy, ary izay mampijaly ahy dia takany mampijaly an'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka noho izany misy amin'ireo andian'olona mpanaradian'ny finoana Islam manao hoe mpanaradian'ny finoana Islam dia manambara fa izy tsara mandiratra ny Fatimata Zahra ka nanao zavatra mampalahelo an Fatimata Zahra salamullahi alaiha ziskata izy nudi manj nandao an'izao dunia izao. Insha Allah darsa manaraka tsika manazava bebe kokoa inona ny antony nahatonga izay. Ka faranatsika amin'ny dua faradi Imamu Zamani alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا
وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآل الطاهرين.